ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় মা লক্ষ্মী। ভক্তগণ, দারিদ্র্য, অভাব, সংসারের কলহ আর মানসিক অশান্তিতে আপনি কি ক্লান্ত? তাহলে আজই এই মন্ত্র আপনার সমস্ত সমস্যা দূরীকরণের জন্য এক রাস্তা তৈরি করে দেবে। অর্থনৈতিক উন্নতি, সংসারের শান্তি কামনায় আজ আমরা শুনব এক বিশেষ লক্ষ্মী মন্ত্র। শাস্ত্রমতে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে এই মন্ত্র জপ করলে মা লক্ষ্মীর কৃপায় দূর হয় অভাব, সংসারে আসে শান্তি এবং ধীরে ধীরে আর্থিক উন্নতির পথ খুলে যায়। এই মন্ত্রটি প্রতিদিন সকালে অবশ্যই জপ করুন। পারলে প্রতিদিন এই মন্ত্রটি লক্ষ্মী পুজোর পর ধ্যানে বসে 21 বার জপ করবেন। বিশেষ করে বৃহস্পতিবারের দিন এই মন্ত্র অবশ্যই জপ করবেন এবং পারলে মা লক্ষ্মীর পুজোর সময় পরিবারের সকলে মিলে মায়ের কাছে আরাধনা করবেন। সকলে মিলে কোনো কাজ বা পূজা অর্চনা করলে সংসারে সকলের প্রতি যেমন আন্তরিকতা বজায় থাকে, তেমনি পরিবারে সুখ এবং শান্তিও বজায় থাকে। এবার আসুন ভক্তগণ, সংসারের সুখ, শান্তি এবং মঙ্গল কামনায় সাথে আর্থিক উন্নতির জন্য মন্ত্রটি আমরা সকলে মিলে 108 বার ভক্তির সাথে শ্রবণ করি। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর কমেন্ট বক্সে জয় মা লক্ষ্মী দেবী লিখে আপনার ভক্তি জানাবেন। ওম হ্রিম হ্রিম শ্রী লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ। 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 ওম হ্রিম হ্রিম শ্রী লক্ষ্মী
वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीलक्ष्मी 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 वासुदेवाय नमः।
वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीलक्ष्मी 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 वासुदेवाय नमः।
श्रीलक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं 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 श्रीलक्ष्मी वासुदेवाय नमः।